डोर टू डोर सर्वे करके आम आमर इलेक्टोरल रोल तैयारी करने आम व्यवस्था करूँ गोटे प्रोसेस स्टैंडर्डाइज कर पंचायत और पौर निर्वाचन पर घर को घर भोटर सर्भे हेब एने सूचना देछंती राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन पाढ़ी। आसंता मार्च मास सुधा भोटर सर्भे सरिबो। तेबे जनगणना पाई मासे विलंबित होई पारे भोटर सर्भे, किंतु ए भोटर सर्भे सह एसआईआर सर्भेर कोनोसी संपर्क नाही। आवश्यक स्थल में बूथ पुनर्गठन भी करा जाई पारे। भोटर निकटरे ही बूथ व्यवस्था करने प्राथमिक लक्ष्य बोली सूचना देछंती राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तेबे केन्द्रांचल आरडीसी पंचायत पौर निर्वाचन प्रस्तुति बैठक समय एने सूचना देछंती मुख्य निर्वाचन अधिकारी। आगामी वर्ष जनवरी फेब्रुआरी मासरे हमर निर्वाचन हबार 5 वर्ष शेष हो जाउची एवं नुआ निर्वाचन हम पंचायत सब सरपंच समिति वार्ड मेंबर एवं जिला परिषद मेंबर एवं अर्बान पौर चेयरमैन काउंसिलर कॉर्पोरेटर मेयर तेणु से निर्वाचन आमर एटा गोटे प्राक प्रस्तुति व्यवस्था जिलार जिलापाल अतिरिक्त जिलापाल उपजिलापाल डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर डेप्यूटी कलेक्टर जीएनएम म्युनिसिपल कमिशनर्स समस्त को आम 3टी जो आरडीसी लेवल रे सब भेटुचु एवं संबलपुर 13 तारिख रे हमर हेइतला एवं आज एटा होची 20 तारिख रे हमर छत्रपुर रे तेनु एटा लक्ष्य हमर सर और किस आलोचना करा गला को प्रसंग देखंतु हमर निर्वाचन पई हमर इलेक्टोरल रोल बा वोटर लिस्ट केमति हम प्रस्तुत करिबा ता पई हम कोन कोन पदक्षेप नेइछु एवं कोन कोन परिवार अछि से विषय विस्तृत आलोचना कराला ता सहित हमर जो विभिन्न इलेक्शन मटेरियल रिक्वायरमेंट विशेष करी बैलेट बॉक्स रहला ईवीएम रहला तापरे अन्य जिनस जहाँ दरकार ता उपरे आलोचना कराला। तृतीय रे हमर जो बूथ गुड़िक अच्छी केते जगह टेम्पोरारी बूथ अच्छी से गुड़िक परमानेंट बूथ रे आम कन्वर्ट करिया दरकार तो द्वारा हमर सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स जेमति भल भाबरे आम करि परिबा निर्वाचन बहुत जगह केते गुड़िक हमर क्लस्टर बूथ अच्छी 10टा 12टा 15टा बूथ अच्छी गोटे गोटे जगह सो से गुड़िक आम डी क्लस्टर करिया 5-6टा रु अधिका बूथ रखिबानी जिलापाल माने कंसर्न तांकर जो सबऑर्डिनेट अफसर माने काम करिवे प्लान करिवे एवं सब बूथ को इंस्पेक्शन करिवा बाय एग्जीक्यूटिव अफसर बीडीओ तांकर रिप्रेजेंटेटिव तो द्वारा से माने देखि परिवे स्टेटस ता कोन तेनु सेत ये ता सहित गत निर्वाचन 3टी निर्वाचन में रिजर्वेशन रो जो जहाँ जहाँ हेइतिला तार तथ्य आम गोटे एप्लिकेशन डेभलप करछु से दवा पई मध्य आलोचना कराला केते जिला देलेनी केते ब्लॉक रो देलेनी समस्त देई नाथि से देबे 31 तारिख भीतर एटा जो रिजर्वेशन ता गवर्नमेंट लेवल ला होची डिस्ट्रिक्ट लेवल ला होची ब्लॉक लेवल ला होची तेनु आमे खाली संग्रह करछु तांकु सुविधा करिया पई देखंतु एसआईआर ता होची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सो सेटा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करछंती आमे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो असेंबली वोटर लिस्ट को व्यवहार करिकी आम कॉन्स्टिट्यूएंसी रो वोटर लिस्ट तैयारी करू यथा यदि असेंबली बूथ गोटे अच्छी आमर 2टा पंचायत बूथ हो पारे तेणु तादर भाग करी करू एमती भी अच्छी 2टा असेंबली बूथ मिसिकी 5टा 6टा आमर पंचायत वार्ड बा पंचायत रो बूथ होची पंचायत रो गोटे वार्ड गोटे बूथ सो सेठी मध्य एमती किछि नै जे एटा भाग कहि कि दुईटा हबो एथु किछि 2 नंबर रे थिबे 3 नंबर रे थिबे 4 नंबर वाटर भी थिबे सो सेही भलिया तेनु आमे ताकू भाग करी करतु एथिरे सेहिति पई आमे गोटे वर्तमान डोर टू डोर सर्वे करके आमे हमरो इलेक्टोरल रोल तैयारी करिया पई आमे व्यवस्था करिछु एवं गोटे प्रोसेस मध्य ताकू स्टैंडर्डाइज करिछु सेटा एसआईआर सहित यार संपर्क नहीं एटा मध्य एसआईआर ठरो आउ टिके माने बेसी डीप जाउची बोली मु विश्वास करछि कारण एथे कोन होची हमरो आपण देखिबे जे गोटे असेंबली बूथ रे जो वोटर माने विशेष करी अर्बन अंचल रहउचंदी तांकर वोट केंद्र दूर दूर रे अछि ताकू किछि ता सहित माने से माने बाध्य होई कि से दूर जगह को जाई वोट दोचंदी आमे ताकू चाहूछु जे जते पाखरे तांकर बूथ हे परिबो
ତେଣୁ ସବୁ ଅର୍ବାନ୍ର ୱାର୍ଡର ବୁଥ୍ ତାକୁ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାପରେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଘର ନମ୍ବର ଦେଇକି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରୁ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଆମର ଇସିଆଇର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଘର ନମ୍ବର ଦେଇକି ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ એકત્રિତ କରିକି ରଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ମୃତ ଅଛନ୍ତି ବା ବିବାହିତ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସିଫ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଅଛି ଷ୍ଟାଟୁଟାରୀ ଫର୍ମସ୍ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଟା କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଛି ତାର ଆଉ ମାସେ କି ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ହିୟରିଂ ବା ତାକୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣିବେ ତାକୁ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଡାଟାବେସ୍ ଆମେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିବୁ। ଯେବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ହେବ ତା 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିବୁ, ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଏଥିରେ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଭୁଲରେ ଅଛି ଯଦି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିକି ଫାଇନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍ ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ଏବେ ଆମେ କରିବୁ। ସିଆଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଡେମୋଗ୍ରାଫିକାଲି ସିମିଲାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଡବଲ୍ ହେଇଛି ୱିଦିନ୍ ଦ ବୁଥ୍, ୱିଦିନ୍ ଦ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ୱିଦିନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱିଦିନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଇଭେନ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେମାନେ ବାହାର କରିକି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି 2ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା କରେକ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି। ତଥାପି ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ଯେହେତୁ ଆରଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସରିଲା ସେଟା ହେଲା। ସୋ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖାପାଖି ହେବ, ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଭୋଟ୍ ଦେବା ଡବଲ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ମାନେ ସୁବିଧା ଏତେ ହେବନି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କଲେ ଗୋଟେ ଘରର ସବୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଟର ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାର ବହୁତ ଦୂରରେ ବି କାହାର ନାଁରେ ମାନେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସହରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବୁ ଟୁ ଏ ଲାର୍ଜ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ।